சொக்கர்முடி சட்டவிரோத கையேற்றத்துக்கு எதிராக அரசின் நடவடிக்கை. 4 பட்டயங்கள் ரத்து செய்யப்பட்டன. 13 ஏக்கர் 79 சென்ட் இடம் ரெவன்யூத்துறை மீண்டெடுத்துள்ளது. அதிகளவு கையேற்றங்கள் நடைபெற்றுள்ளதும் கட்டுமானங்கள் நடைபெற்றுள்ளதை இடிக்க சொக்கர்முடியில் தற்பொழுது அரசு நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது. சொக்கர்முடி மலைநிலைகளில் சர்வே நம்பர் 27/1 உட்படக்கூடிய அரசு பூமியில் சட்டவிரோதமாக பதித்து கொடுத்த 13 ஏக்கர் 79 சென்ட் பூமியின் பட்டயம் தேவிகுளம் துணை மாவட்ட ஆட்சியாளர் ரத்து செய்தார். 4 பட்டயங்கள் ரத்து செய்யும் பூமி அரசு மீண்டெடுத்துள்ளது. கையேற்றக்காரர்களுக்கு എതിരാக കുറ്റ വഴക്കുകളും പതിവ് ചെയ്യപ്പെട്ടു. വിജയകരമായിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ ഇത് കാണുന്നത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഞങ്ങൾ ഇത് തുടരുക തന്നെ ചെയ്യും. കാരണം ചിന്നക്കനാലും വൈശുമാരുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലും നിരവധി സ്ഥലങ്ങൾ കള്ളപ്പട്ടയങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി കെട്ടിടങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചു വരുന്നുണ്ട്. രായും പകലും ഒന്നുമില്ലാതെ പണി നടക്കുകയാണ്. ഞങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽ അതെല്ലാം പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അതിന് ചിന്നക്കനാൽ വില്ലേജിലേക്ക് ഈ സമരസമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു ജാഥയായിട്ട് പോയി ഞങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കാൻ ഈ സമിതി തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. ரத்து செய்யப்பட்ட பட்டயங்களில் 4 தேவிகுளம் தாலுகாவில் பைசன்வேலி வில்லேஜில் உட்பட சொக்கர்முடி பூமி கையேற்றம் நடந்தது சம்பந்தமாக செய்திகள் வெளிவந்ததை தொடர்ந்தான் அமைச்சர் கே ராஜனின் உத்தரவின் அடிப்படையில் துணை மாவட்ட ஆட்சியர் தலைமையில் சங்கம் விசாரணை நடத்தி வந்தது. சங்கத்தின் பரிசோதனையை தொடர்ந்து போலி രേഖകൾ ഉരുവാക്കപ്പെട്ട് കയ്യേറപ്പെട്ട ഇടങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടു. പുറത്തുനിന്നുള്ള ആളുകൾ വന്ന് ആക്രമിച്ച് കീഴ്പ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചപ്പം അതിനെതിരെ ശബ്ദമുയർത്തിയ ഐക്യത്തിന്റെ ഒരു നാടായിട്ട് വലിയൊരു ശബ്ദം ഉയർത്തി ഈ നാട്ടിലെ ജനങ്ങളെ ഉണർത്തിക്കൊണ്ട് അവരെല്ലാം കൂടെ ഒന്നിച്ചു നിന്ന് നടത്തിയ ഒരു പോരാട്ടത്തിന്റെ വിജയമാണ് ഇന്ന് ഈ 4 പട്ടയങ്ങൾ ഇവിടെ റദ്ദ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നിരവധിയായിട്ടുള്ള പട്ടയങ്ങൾ ഇനിയും റദ്ദ് ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഈ മലയെ സംരക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അതിനുവേണ്ടിയുള്ള എല്ലാ സജ്ജീകരണങ്ങളോടും കൂടി ഈ ചൊക്രമുടി സംരക്ഷണ സമിതി മുന്നോട്ട് തന്നെ പോകാനായിട്ട് തന്നെ തീരുമാനം എടുത്തിരിക്കുകയാണ്. 1964 കേരള ഭൂമിപതിവ് சட்டத்தின் அடிப்படையில் எடுக்கப்பட்ட ரிப்போர்ட்டின் அடிப்படையில் தான் தாலுகா சர்வேயர் உட்பட 4 அதிகாரிகளுக்கு எதிராக முன்பே நடவடிக்கையும் எடுக்கப்பட்டிருந்தது. நியூஸ் பீரோ ராஜகுமாரி.